Wow. Ikaw. Sige, jago. Sige, go. Parang sa nalagi tarong. Sige na, go. 22. Sa isunod sa to. 24. Huh? Sakto. 24? Sakto ba? Oh. Hmm. Skip count by 2. Pagdalig, suwat ati eh. Ano nga, kinasiya eh. Oh, 24, 25, 26. Ano sa 26? Skip by 2. 26, 27. 26, 27, 28. Hmm. 28. Next. 28, 29, 30. O, 30. Next sa 30, skip by 2. Pila man? 31, 32. Ah, correct. Good job. Next. 32, 40. Skip by 2. 40, 41, 42. Oh, very good. Hmm. 44, 45, 46. Correct. Correct. 48. Wait. 48, 47. 48, 49. 49, 50. Oh, correct. Ano, Jud? Mag-think, Jud. Correct. Kaning by 5, kaya ni mo ni? By 5? Add 5. Same magyapon, add 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ana? 6, 7, 8, 9. Oh, then 10 na pod. Add na pod og another 5. Sige. 10. Oh, sunod sa 10, 15. Add 5 na pod. Sige, daw. Kaya. Sa'yo sunod sa 5. 15. 16, 17. 5, 5. Add 5. I told you add 5. Kani, count 5. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20! Sunod sa 20. 25. Oh, 25. Count apog 5. 26, 27, 28, 29, 50. Sa 29? 20. Wait. 25, 26, 27, 28, 29, Dili, 25. Ano ka, 26? 24, Ano naman, 25? Continue ka. 26, Mm. 27, Sakto na taon kanina. 28, 29, 30. Very good. Sige, go. Tarungan, paspas sa zi. Taro nga, basta sa siya. Sige na, kayo mo outside na ta. Magic ayo ni guys. Uto ni, dayon mahimo ni 3. Paspas ba? Kadangay, uy. 30. Here. Number 2. 25. Sa may next sa 25. 26, 27, 28, 29. Dali. Wait. Moral, sakto lagi. 29. 29. 30. Dali. 30 na sad. Same na sila. Oh, 30, 35. Sunod sa 35. 36, 37, 38. Mas basa ba? 39. 40. Oh, 40. Oh, dali, 40. Sige, right. My dad's age. Hmm. Of being 40. 40. Next, 45. Next sa 45. 46, 47, 48, 49, 50. Oh, right. It's 50. I love being 50 too. So, Basta. Next, number 3. 30. Sa next sa 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ito na. Hmm, 35, 40. Next sa 40. 41, 42, 43, 44, 45. 45. Ayun, saan naman? Aster. Dali ko kayo mag-outside na ta, guys. Okay? Mag-play na si Z. Nangali man ko ay kayo mag-outside Sakit na ang ganit ulit ta, ko. mami. Lali na. Sama pa. Basta na, right? Hindi man ang tingog. Ano kong throat? Na-dry. Pila,